আবার বিদেশ সফরে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ উঠল রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আমেরিকায় দুটি পৃথক কর্মসূচিতে ভারতে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শিখদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। এর আগে ব্রিটেনে গিয়েও বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি আরএসএস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় গেরুয়া শিবির বিঁধেছিল বিরোধী দলনেতা রাহুলকে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে রাহুল ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের দুর্ব্যবস্থার কথা তুলে ধরতে গিয়ে শিখদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। ভার্জিনিয়ার হ্যান্ডটনে এক অনুষ্ঠানে রাহুল বলেন, ভারতের শিখরা পাগড়ি পরতে পারবেন কিনা, তারা গুরুদ্বারায় যেতে পারবেন কিনা তা নিয়ে লড়াই চলছে। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab, a simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition, your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. So how can you, the people from Tamil Nadu who are sitting here, what would you do if somebody told you cannot speak Tamil? How would you feel? How would you react? That is the ideology of the RSS. That Tamil, Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. It ends up in the polling booth. It ends up in Lok Sabha, Vidhan Sabha. But the fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. কংগ্রেসের সাংসদের মন্তব্যের জবাবে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আরপি সিং তিনি বলেন, 1984 সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর গণশিখ হত্যা হয়েছিল। শুধুমাত্র দিল্লিতেই 3000 শিখকে হত্যা করেছিল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা। শিখদের পাগড়ি খুলে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, বহু মানুষের চুল দাড়ি কেটে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো সেই কথার উল্লেখ করলেন না, কারণ তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার ছিল। বিদেশে গেলেই রাহুল গান্ধী ভারতের নামে কুৎসা করেন, বদনাম করেন, এই বলে অভিযোগ তুলেছেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं,
और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट रितम बांग्ला।